जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो ज्यामिति बही रही तार द्वितीय अध्याय वृत्त अनुसरणी 2A ग विभाग क्वेश्चन नंबर 18 आलोचना करबा। किंतु या पूर्ववर्ती प्रश्न एवं ए संपर्कित बेसिक कॉन्सेप्ट उपपाद्य एवं अनुसिद्धांतर प्रमाण रो वीडियो आम चैनल रे पाई परिबो। आशा रखिबी वीडियो सब निश्चय देखिबो, मन देई देखिबो, वीडियो को आदौ स्किप करिबो नहीं। एवं जदि वीडियो भलो लागिबो ताहले प्रत्येक वीडियो पई गोटा लाइक एवं कमेंट देबो आ आम चैनल को सब्सक्राइब करिबो। तले चलो आ देरी करिबा नहीं, सेही प्रश्नटी एबे कोन अछि एवं तार समाधान किमिति हेई परिबो सेही कथा देखिबा। तले कोन कहा जायछि ना चित्र रे एई भला बही रे चित्र दिया जायछि एवं सेही चित्र रे को कथा कहा जायछि ना ए ओ बी दुईटी परस्पर छेदी वृत्तर केंद्र। ए आउ बी के ना केंद्र कहारो ना वृत्तर। ताहले ये होछि केंद्र एई वृत्तर एवं ये होछि केंद्र एई वृत्तर एवं एमाने की प्रकार वृत्त ना परस्पर छेदी कहीं की कहा जायछि ना एई वृत्त एवं एई वृत्त एमाने परस्पर को पी एवं क्यू बिंदु रे छेद करछंती। सेही पई ए दुईटा वृत्त को कहा जायछि परस्पर छेदी वृत्त। बस सेतिकी हला दत्त। तापरे जहा कहिछि प्रमाण करिवा पई कहा जायछि एवं से जो कहा जायछि जे प्रमाण करो जे कोन ना बिटवान ए बी सरेखा पी क्यू साधारण ज्या को समद्विखंड करे। ए बी पी क्यू साधारण ज्या को समद्विखंड करे। ये हला ए बी एटा होछि पी क्यू साधारण ज्या ए ज्या को ये कोन करिवो ना समद्विखंड करिवो। एई से या को समद्विखंड करिवो। ता माने एटा जहा एटा मध्य ताहा एई स्थान रो नाटा आमे एठी लिखि देई परिबा आर आर। ताहले सेही कथा में प्रमाण करिया। प्रथम कथा जे पी आर इक्वल टू क्यू आर अर्थात ए बी पी क्यू रो समद्विखंडक। ए बी टा PQ रो समद्विखंडक एवं द्वितीय कथा कोन कहा जायछि ना AB सरेखा लंब PQ रेखा खंड। एई AB सरेखाटा एइटा PQ प्रति लंब हबो। ताहले प्रथमे आमे सेई चित्र को जिबा एवं एई केस रे आमे सेइटा को चित्र नै काम आरंभ करिबा आ तापरे दत्त लिखिबा, प्रामाण्य लिखिबा आ तापरे कोन करे जाई परिबो सेइटा देखिबा। तो चित्र आ अधिका अन्य चित्र करिबा नाही, सेठु ही काम आरंभ करिबा, सेइटा ही चित्र। तो एठी सुविधा दृष्टि आमे कोन करिबा ना एई जो वृत्त दुईटा अछि से वृत्त दुईटा को नामकरण कर देबा। गुटे को नेबा S1 एवं अन्यटी को नेबा S2। अन्यटी को कोन नेबा ना S2। तापरे दत्त लिखिबा। दत्त रे को कथा लिखिबा ना S1 ओ S2 वृत्तद्वय परस्पर को पी ओ क्यू बिंदु रे छेद करूछंती। आ ए कथा मध्ये में लिखि देबा जे S1 ओ S2 वृत्तद्वयर केंद्र यथाक्रमे किए ए ओ बी एटा को आगे लिखिले भलो हितांता। S1 और S2 वृत्तद्वयर केंद्र यथाक्रमे ए ओ बी एवं वृत्तद्वय परस्पर को पी ओ क्यू बिंदु रे छेद करछंती। एति केला दत्त आउ छेद करछंती। तापरे आउ किछि दत्त देबार नहीं। जदि लिखिबार अछि तो पी क्यू होछि साधारण ज्या ए कथा में लिखि परिबा, किंतु यार आवश्यकता नहीं। तापरे हमें लिखिबा प्रामाण्य। प्रामाण्य रे को कथा कहा जायछि से जो दुईटा कथा कहा जायछि से दुईटा लिखिबा। ए बी सरेखा पी क्यू साधारण ज्या को समद्विखंड करे। तापरे द्वितीय रे को कथा कहा जायछि ना ए बी सरेखा लंब PQ एटा। तो जहा दिया जायछि सेही आधार रे आमे जतले एटा को प्रमाण करबा पई जिबा, हमकु प्रमाण करबा टिके कष्ट होई जिवो।
ସେଇଠୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକା କିଛି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଧିକା କିଛି ଯାହା ନିଆଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ କୋଉ ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୋଉ ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୋଉ ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। এই এবি পিকিউ কু সমদ্বিখণ্ড করিব, এই এবিটা পিকিউ কু সমদ্বিখণ্ড করিব, তা মানে আমি প্রমাণ করিবা যে এইটা যাহা এইটা তাহা, এইটা যাহা এইটা তাহা প্রমাণ করিবা। আউ কোন প্রমাণ করিবা না এবিটা লম্ব পিকিউ, এই সে পিকিউ প্রতি লম্ব, তা মানে এইটা 90 ডিগ্রি, এইটা 90 ডিগ্রি। তো এই যেতেবেলে এই কথা আসুছি এইটা 90 ডিগ্রি, এইটা ইকুয়াল টু এইটা, এইথিরে হি বুঝা পড়ি যাଉଛି কোন না আমକୁ এইটা এবং এটাকু যোগ করিবাকু পড়িব। কাহিকি না এই যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা 90 ডিগ্রি হଉଛି, এইটা ইকুয়াল টু এইটা হଉଛି, এটা কেতেবেলে ହେବ যেতেবেলে এ দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হেবে, সেই সেতেবেলে আমি সে কথা কহি পারিবা। তেণু যেতেবেলে এ দুইটা ত্রিভুজ র আবশ্যকতা পড়ুছি, সেথিপাই আমি এইটা এবং এইটাকু আমি অঙ্কন করুছু। তারপরে কেবে দেখিবা যে এই দুইটা ত্রিভুজকু আমি সর্বসম করি পারিবা কি, এই দুইটা ত্রিভুজকু সর্বসম করি পারিবা কি। আম পাখে কোন রহিছি, আম পাখে রহিছি কোন না এইটা ইকুয়াল টু এইটা, আম পাখে রহিছে এইটা ইকুয়াল টু এইটা, এটা হচ্ছে বৃত্তর ব্যাসার্ধ এবং আম পাখে রহিছে এইটা, এইটা হচ্ছে এই যে দুইটা ত্রিভুজ হচ্ছে সেই দুইটা ত্রিভুজ মধ্যর এইটা হচ্ছে সাধারণ বাহু। এতিকি কথা রহিছে, অর্থাৎ বা অছি, সেইঠু আমি কেবে বি এ দুইটাকু সর্বসম করি পারিবা নাহি। তাহলে কেমিতি সর্বসম হব, আউ কোন হেলে সর্বসম হব, আমকু এই কোণ এবং এই কোণ এ দুইটা সমান বলি করি আমকু প্রমাণ করিবাকু পড়িব। তো এই দুইটা কোণ কেতেবেলে সর্বসম হবে, সেই এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হেলে হেবে, কিন্তু এই দুইটা ত্রিভুজকু তো আমকু সর্বসম করিবার আছে এবং সেইথিপাই আমি এইটা ইকুয়াল টু এইটা কেমিতি হেই পারিব আমি চিন্তা করুছু বা এইটার আবশ্যকতা আমি অনুভব করুছু। তো এইটা এবং এইটা কেতেবেলে সমান হেবে, কেতেবেলে সমান হেবে। আউ গোটে উপায় এটি রহুছি কোন, যদি আমি এইটাকু যোগ করিদেবা এবং এইটাকু যোগ করিদেবা তাহলে কোন হব না এই ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজ সর্বসম হই পারিব। কেমিতি সর্বসম হব না এই বৃত্তর ব্যাসার্ধ হেতু এটা ও এটা সমান হব এবং এই বৃত্তর ব্যাসার্ধ হেতু এটা এবং এটা সমান হব এবং এটা সাধারণ। তাহলে বা অনুসারে এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হব এবং এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হলে আমি খুব আরামসে এই দুইটা কোণ সমান বলি করি কহি পারিবা। এবং এই সে দর্শাই দଉଛି যে আম পাই অঙ্কনর আবশ্যকতা আছে এবং সেইটা কোন না পিএ কিউএ পিবি আউ কিউবি, এইগুড়াক আমକୁ অঙ্কন କରିବାକୁ পড়িব। তেণু আমি অঙ্কন লিখিবা, অঙ্কন অঙ্কনে কোন লিখিবা না এইটা পিএ কিউএ পিবি আউ কিউবি এইটা অঙ্কন করিবা। তাহলে আমি লিখি পারিবা যে এপি এ কিউ ও বিপি ও বিকিউ অঙ্কন করা যাও, অঙ্কন করা যাও। এইগুড়াক আমକୁ অঙ্কন করিবাকু পড়িব। এতিকি অঙ্কন হেলা পরে আমি প্রমাণ লিখিবা। পূর্বরু আমি আলোচনা করুথিলু যে আমার এই কোণ দুইটা আবশ্যক অছি, তেণু এই দুইটা ত্রিভুজকু প্রথমে আমি সর্বসম করিবা। তেণু আমি লিখিবা কোন না এ পি বি ত্রিভুজ, এ পি বি ত্রিভুজ এবং এ কিউ বি ত্রিভুজ, এ পি বি ত্রিভুজ ও এ কিউ বি ত্রিভুজ দ্বয়রে, এ পি বি ত্রিভুজ ও এ কিউ বি ত্রিভুজ দ্বয়রে কোন হব না যেহেতু এপি ইকুয়াল টু এ কিউ, এপি ইকুয়াল টু এ কিউ, কাহিকি না S1 বৃত্তর ব্যাসার্ধ, S1 বৃত্তর ব্যাসার্ধ এ দুইটা যাক গোটিয়ে বৃত্তর ব্যাসার্ধ এবং সেই ভলিয়া আসিব কোন না বিপি বিপি ইকুয়াল টু বিকিউ, বিপি ইকুয়াল টু বিকিউ এইটা আসিব S2 বৃত্তর ব্যাসার্ধ, S2 বৃত্তর ব্যাসার্ধ। আউ গোটে কোন আসিব না এবি, এবি সাধারণ বাহু দুইটা যাক ত্রিভুজরে সেই বাহুটা রহুছি, দুইটা যাক ত্রিভুজরে সেই বাহুটা রহুছি, এ পি বি ত্রিভুজরে রহুছি, এ কিউ বি ত্রিভুজরে মধ্যে রহুছি। তো এইটা আমি লিখি পারিবা যে অতএব
APB त्रिभुज सर्वसम AQB त्रिभुज APB त्रिभुज एवं AQB त्रिभुज ए दुटा सर्वसम को अनुसार हेले ना बा 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 सर्वसमता এই সর্বসমতা অনুসারে হেলে মানে এই অনুসারে সর্বসম হেলে এবং দিস ইমপ্লাই দ্যাট এইটু যাহা আমার আবশ্যক আছে সেটা লিখিবা কোন না মেজার PAB ইকুয়াল টু মেজার QAB মেজার PAB ইকুয়াল টু মেজার QAB এবং এইটাকে আমি রেজাল্ট 1 ভাবে নেবা রেজাল্ট 1 ভাবে নেবা কারণ এইটা ଆମ ପାଇଁ আবশ্যক আছে এবে যাহা আমি আলোচনা করছিলু সেইঠু আমি এই সিদ্ধান্তের উপনীত হইতলে কোন না APR ত্রিভুজ এবং AQR APR ত্রিভুজ ও AQR ত্রিভুজ দ্বয়রে সেই দুইটা ত্রিভুজরে কোউ কোউ কথা আমি লিখি দেই পারিবা না সেই দুইটা ত্রিভুজরে আমি লিখি দেই পারিবা AP equal to AQ AP equal to AQ কাহিকি না সেই AP ଆଉ AQ মানে S1 বৃত্তর ব্যাসার্ধ S1 বৃত্তর ব্যাসার্ধ ଆଉ কোণ পাইছে না এই কোণ দুইটা এটি পাইছু মেজার অ্যাঙ্গেল APB equal to মেজার অ্যাঙ্গেল APB PAB measure angle PAB equal to measure angle QAB এটা এক অনুসারে এক রে আমি এই কথা পাইছে মেজার PAB equal to QAB ଆଉ কোণ পাইছে না AR সাধারণ বাহু এইটা AR সাধারণ বাহু দুইটা যাক ত্রিভুজরে এটা রহিছি এবং এইঠু আমি লিখি দেই পারিবা যে অতএব এইঠি লিখিবা যে অতএব এ দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম APR এবং AQR APR ত্রিভুজ সর্বসম AQR ত্রিভুজ এ দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম কোউ অনুসারে হেলা না বা কো বা সর্বসমতা বা কো বা সর্বসমতা অনুসারে হেলা এটা ছিলা বা তারপরে আসলা কো তারপরে আসলা বা এবং এইঠু আমি কোন কহি পারিবা না অনুরূপ বাহু মানে সমান এবং অনুরূপ কোণ মানে সমান এই কেসরে এইটা ইকুয়াল টু এইটা হইছে এবং এইটা সাধারণ তেণু বাকি রহি যাইছে এইটা PR equal to QR সেইটা লিখিবা দিস ইমপ্লাই দ্যাট PR equal to QR এবং এইটাকু কোন নেবা না রেজাল্ট 2 নেবা আউ কোন লিখি পারিবা অনুরূপ কোণ ভাবে যেহেতু এই দুইটা বাহু সমান হউছন্তি AP এবং AQ তাঙ্কর সম্মুখীন কোণ এইটা এবং এটা সমান হেব সেই মানে হউছতে অনুরূপ সেই কথা আমি লিখিবা ও মেজার অ্যাঙ্গেল PRA equal to মেজার অ্যাঙ্গেল QRA এই দুইটা সমান আসিলা এইটা যেতিকি এইটা সেতিকি এবে দেখিবা এ দুইটা কোণ এই যে দুইটা কোণ আমি দেখুছু এ দুইটা কোণর পরিমাণ সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি কারণ এমানে হচ্ছেন সন্নিহিত পরিপূরক মাত্র মেজার অ্যাঙ্গেল PRA প্লাস মেজার অ্যাঙ্গেল QRA ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি এবং কাহিকি না এমানে হচ্ছেন সন্নিহিত পরিপূরক সেইথিপাই এ দুইটা মিশিকি 180 ডিগ্রি আমি কোণ নির্ণয় করিয়া পাই চাহুছু না AB লম্ব PQ এইটা ইয়া প্রতি লম্ব অর্থাৎ এই কোণ ইকুয়াল টু এই কোণ এবং এইটা 90 ডিগ্রি লেখায় সেইথিপাই এই স্থানকু আমি পৌঁছিছে এবে দিস ইমপ্লাই দ্যাট মেজার অ্যাঙ্গেল PRA প্লাস QRA से QRA स्थान रे आमे एटा लिखि परिबा जेहेतु एटा इक्वल टू एटा में पाइछु तनु या स्थान रे एटा लिखिबा मेजर एंगल
PRA equal to 180 degree. This implies that ए दुईटार जोगफल हम टू मेजर एंगल PRA equal to 180 degree. This implies that एठी दुई रो या साथ रे गुणन हेछि पार्श्व परिवर्तन हेले हरण हेबो तेनु मेजर एंगल PRA equal to 180 degree by 2 equal to 90 degree. Implies that 90 degree हला किंतु ये जहा ये मध्य तहा तेणु आम लिखिपर जे मेजर एंगल PRA इक्वल टू मेजर एंगल QRA इक्वल टू 90 डिग्री एटा होछि रिजल्ट 3 एटा कोन ना एटा होछि रिजल्ट 3 ताले रिजल्ट 1 रे हमें कोन पाइछे रिजल्ट 1 रे पाइछे PR इक्वल टू QR तेणु एठी आमे कहि परिबा जे ये ए PQ को समद्विखंड करूछि तेणु एठारे आमे कोन लिखिबा ना रिजल्ट 2 अनुसारे AB सररेखा PQ साधारण जिया को समद्विखंड करे एटा गुटे प्रमाण हैला एटा प्रमाणित एटा गुटे प्रमाण आमे पाई गले एवं रिजल्ट 3 अनुसारे कोन कहा जाय छी PR मेजर एंगल PRA इक्वल टू QRA PRA और QRA प्रत्येक 90 डिग्री प्रत्येक जेहेतु 90 डिग्री आमे कहि परिबा से AB सररेखा PQ प्रति लंब से अनुसारे कोन लिखि परिबा ना AB सररेखा लंब PQ रेखाखंड एटा मध्य प्रमाण हेइ गला आशा करूछि जे जहा आलोचना करा गला ता निश्चय बुझी परिथिबो तो एबे आउ थरे टिके रिपीट कर दवा कारण लेखा लिखि रे कोठी काले भूल भटका ही जाई थाई पारे तो S1 S2 वृत्त एटा S1 एटा S2 परस्पर को P और Q बिंदु रे छेद करछंती S1 S2 वृत्तद्वयर केंद्र यथाक्रमे A और B यार केंद्र हला एटा सेही कथा लिखाइछि एटा तो प्रामाण्य अछि जहा एठी थिला सेही ताकू ही लिखाइछि एबे AP AQ BP BQ एटा अंकन करा जाइछि ए मत ठीक अछि तापरे जहा आलोचना करथलु से हिसाब रे APB त्रिभुज और AQB त्रिभुज रे AP इक्वल टू AQ ठीक अछि और BP इक्वल टू BQ एक कथा मत ठीक अछि एटा S1 वृत्त पई सेटा S2 वृत्त पई ठीक अछि AB होछि साधारण बाहु तो एई अनुसार हमरो एई दुईटा त्रिभुज APB त्रिभुज और AQB त्रिभुज एमाने सर्वसम एवं शर्तटा हला बाहु एवं सेई अनुसार हमरो ए दुईटा कोण समान मेजर एंगल PAB एवं QAB ठीक अछि हां एटा तापरे APR त्रिभुज एवं AQR त्रिभुज दरे AP इक्वल टू AQ ठीक अछि AP इक्वल टू AQ S1 वृत्तर व्यासार्ध मेजर एंगल PAB एवं QAB एटा मत ठीक अछि तापरे AR साधारण बाहु एवं सेही अनुसार दुईटा त्रिभुज सर्वसम APR त्रिभुज एवं AQR त्रिभुज शर्तटी कोन थिला ना बा को ए अनुसार त्रिभुज सर्वसम हेले सेठु आमे कहि परिबा जे PR इक्वल टू QR एवं ए दुईटा कोण मध्य समान PRA एवं QRA एवं एटा ए दुईटा कोण समान सेटा ठीक अछि तापरे ए दुईटा कोण मिसी करी होचे 180 डिग्री कारण से माने होचे सन्निहित परिपूरक PRA QRA सन्निहित परिपूरक 180 डिग्री किंतु QRA जहा PRA तहा तेणु या स्थान रे एटा लिखा हिची एबे एटा सेम जेहेतु अछि तेणु मेजर एंगल PRA यला 2 मेजर एंगल PRA इक्वल टू 180 डिग्री मेजर एंगल PRA एटा कोन हबो ना 2 रो पार्श्व परिवर्तन एटी हरण हबो एटा हो 90 डिग्री तो मेजर एंगल PRA 90 डिग्री
এইটা 90 ডিগ্রি তো কিউআরএ भी 90 ডিগ্রি ହେବ সেই কথা ଆମେ ଲେଖିଲୁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ 2 ଅନୁସାରେ ଆମେ କହି ପାରୁଛୁ କ'ଣ ନା PR equal to QR ସେଇଟା ହଉଛି PR equal to QR ସେଟା ହେଲା AB PQ ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏବଂ ଏଇ କୋଣ 90 ডিগ্রি যেহেতু হচ্ছে PRA QRA এগুলা যেহেতু 90 ডিগ্রি হচ্ছে তেଣୁ ইয়ে AB সরেখা PQ প্রতি লম্ব আশা করছি যে ভিডিও নিশ্চয় तुमको भल লাগিব এবং তোমার পাই লাভদায়ক ହେବ তুম পাই লাভদায়ক ହେବ এবং তোমার সাঙ্গ মানক লাভ পাই মধ্য এই ভিডিও को ताको निकट को शेयर करिवो आ ए वीडियो पाई गोटे लाइक एवं कमेंट देबो आ हम चैनल को सब्सक्राइब करिवो आज पे एतिकी पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे रहुछि जय जगन्नाथ।